अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे यार, आज चलो बात करते हैं इस्लामी त्योहारों की एक आम आदमी की नज़र से, यानी मैं जैसे तुम जैसे, जो कुरान शरीफ के हर आयत का मतलब तो नहीं जानते, लेकिन दिल में ईमान रखते हैं और त्योहारों की रूह को समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें लगता नहीं कि इन त्योहारों का हमारे लिए बहुत अहमियत है? देखो, ये त्योहार सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, जैसे दूसरे त्योहार होते हैं। ये तो हमारे ईमान का जिंदा सबूत है, हमारे तारीफ का आईना है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम किस अजीम पैगाम के वारिस हैं और इस पैगाम को किस तरह आगे बढ़ाना है। मसलन ईद उल फितर, रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े, इबादत और अल्लाह से क़ुर्बत के बाद ये ईद कितनी खुशी का दिन होता है। ये सिर्फ खाने पीने और नए कपड़े पहनने का दिन नहीं होता, बल्कि एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम अपने आप को अल्लाह ताला के एहसान का शुक्र अदा करते हैं। घर में, मोहल्ले में, हर जगह एक खुशी का माहौल होता है। गरीब को भी याद किया जाता है, ज्यादा खुशी मनाने का मौका होता है, रिश्तों को मजबूत करने का मौका मिलता है। क्या ये त्योहार का अहमियत नहीं है? फिर ईद अल अज़हा, ये तो कुर्बानी का त्योहार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करना किस कदर अहम है। ये बस जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि ये अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। ये एक ऐसा सबक है जो हमें ज़िंदगी के हर मरहले पर काम आता है। और फिर जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। ये दिन हमें इनकी ज़िंदगी के अजीम सबक याद दिलाता है। इनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक कामिल नमूना है, एक ऐसा नमूना जिसे हम अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करते हैं। हमें उनके इखलाक, उनकी रहमत, उनकी अदल और उनकी हिम्मत से सबक मिलता है। मुल्क भर में मस्जिदों में खुसूसी नमाज होती हैं, नात ख्वानी होती है और लोग एक दूसरे से मोहब्बत और खुद का पैगाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये त्यौहार हमें अपने ईमान को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये हमें अपने इस्लामी तारीख से जोड़ते हैं और हमें अपने इजदाद से जोड़ते हैं। ये त्यौहार हमारे कौम की शनाख्त का भी एक हिस्सा हैं। हाँ, कुछ लोग शायद इन त्योहारों को सिर्फ छुट्टियां समझते हों, लेकिन अगर हम उन त्योहारों की गहराई में जाएं, तो हमें उनकी बेपनाह अहमियत का अंदाज़ा होता है। ये हमारे लिए एक मौका होता है कि हम अपने दीन को मज़ीद समझें, अपने ईमान को मजबूत करें और अपने रिश्तों को मजबूत करें। एक मामूली आदमी की नज़र से देखें तो ये त्यौहार हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ ला देते हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमें अपने दीन से जोड़ते हैं। ये महज त्यौहार नहीं है, बल्कि ये हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये त्यौहार हमारे लिए बहुत अहम है? और क्या तुम्हें इन त्योहारों में कोई ऐसी बात याद है जो तुम्हारे दिल में ख़ास जगह रखती हो? मुझे ज़रूर बताना। अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामी त्यौहार। ये बात तो सब जानते हैं कि इस्लामी त्यौहार मजहबी तौर पर बहुत अहम हैं, लेकिन आज हम इन्हें एक आम आदमी की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे, यानी इस तरह जैसे कोई आम शख्स इन्हें समझता और मनाता है। देखो, जब मैं बचपन में था, तो मुझे इस्लामी त्योहारों का मतलब सिर्फ छुट्टियां और मीठे खाने ही लगते थे। ईद का मतलब नए कपड़े, नए जूते, रिश्तेदारों के घरों में जाना और बहुत से तोहफ़े मिलना।
रमज़ान का मतलब था रोज़े रखना, जो दरअसल मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन शाम की नमाज के बाद फिर वो फल और पानी का मज़ा, वो अलग ही कहानी है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे इन त्योहारों के पीछे की गहराई का एहसास होना शुरू हुआ। मुझे समझ आया कि ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, बल्कि ये याद दहानियां हैं, हमारी तारीख का हिस्सा हैं, हमारी शनाख्त का अहम जुज़्व है। मसलन रमज़ान, ये सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, ये खुद शनासी, रूहानी तरबियत और अल्लाह ताला के करीब होने का महीना है। इसमें एक ख़ास सुकून और रूहानी ताकत होती है। रोज़े रखने से आपका जिस्म तो सेहतमंद होता है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर एक तहम्मुल, सब्र और दूसरों की मुश्किलात को समझने की सलाहियत भी आती है। और फिर वो आखिरी अशरा, जिसमें रातुल क़द्र का इंतज़ार होता है, वो तो एक अलग ही कैफियत है। वो दुआओं, तौबा और अल्लाह से करीब होने का वक्त। और फिर ईद उल फितर, जिसमें आप इस पूरे महीने के बाद इस अजीम नेमत का जश्न मनाते हैं। ये जश्न मेल जोल, मोहब्बत और शक्र गुजारी का है। और फिर ईद उल अज़हा, जो कुर्बानी का त्यौहार है, ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और अल्लाह ताला की रज़ा की अहमियत का दर्स देता है। ये भी एक ऐसा मौका होता है जहां हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर गोश्त तक़सीम करते हैं और खुशियां बांटते हैं। ये सिर्फ गोश्त का तक़सीम करना नहीं, बल्कि मोहब्बत, यकजहती और दूसरों की मदद करने की रूह को उजागर करना है। और ये सब कुछ फिर एक ख़ास समाजी सियाक़ व सबाक़ में भी आता है। इस्लामी त्यौहार हमारी सक़ाफ़त और रिवायात का भी एक अहम हिस्सा हैं। ये त्यौहार हमें अपने ख़ानदान और बरादरी से जोड़ते हैं। ये हमारी मुश्तरका तारीख़ और वर्से को याद दिलाते हैं। ये त्यौहार हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। मस्जिदों में इज्तिमाअत, ईदगाहों में नमाज, रिश्तेदारों के घरों में मिलने की रसूमात, ये सब इस बात की अक्कासी करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर कोई इन त्योहारों को मुकम्मल तौर पर समझता है या उनका इसी तरह से जश्न मनाता है। कई लोग सिर्फ रिवायती तौर पर इन्हें मनाते हैं, उनके पीछे की गहराई को समझे बगैर। और बाज़ लोगों के लिए तो ये सिर्फ छुट्टियां होती हैं, बस। और ये भी कोई गलत बात नहीं है, ये उनका हक है। लेकिन मेरे ख़याल में इन त्योहारों का हकीकी मफ़हूम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये त्यौहार हमें अपनी तारीख़, अपनी सक़ाफ़त और अपनी शनाख्त से जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। और सबसे बढ़कर, ये हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसलिए आइए, इस साल के इस्लामी त्योहारों को सिर्फ छुट्टियों की नज़र से नहीं, बल्कि उनके असली मफ़हूम को समझते हुए मनाएं। आइए इन्हें यादगार बनाएं। आइए इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ त्यौहार नहीं, ये हमारी तारीख़, हमारी सक़ाफ़त और हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। ये हमारी रूहानी तरबियत का एक अहम हिस्सा है और ये हमें अपने खालिक से जोड़ते हैं। और आखिर में, ये बात याद रखनी चाहिए कि इन त्योहारों का जश्न मनाने का अंदाज़ हर फ़र्द और ख़ानदान में मुख्तलिफ हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। यही तो हमारी सक़ाफ़त की खूबसूरती है। चलो जी, बात हो रही थी इस्लामी त्योहारों की और कैसे एक आम आदमी उनको देखता है। अब तक तो हमने रमज़ान और ईद उल फितर का जिक्र किया, लेकिन यहाँ बात शिद्दत इख्तियार करती है। आइए थोड़ी गहराई में जाएं और दूसरे अहम त्योहारों को भी एक आम इंसान की नज़र से देखने की कोशिश करें। मैं जैसा कि बता चुका हूँ, मैं कोई आलम दीन या मौर्रिख़ नहीं, बस एक आम आदमी हूँ।
جو ان تہواروں کو اپنی زندگی کے حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی۔ یہ تہوار تو میرے خیال میں سب سے زیادہ زبردست ہے۔ رمضان کی عبادت کے بعد عید الفطر تو ایک خوشی کا دن ہے، لیکن عید الاضحیٰ کچھ اور ہی ہے۔ یہ قربانی کا تہوار ہے۔ حضور ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی یاد دہانی۔ چھوٹے تھے تو قربانی کا منظر ہی اتنا دلچسپ لگتا تھا۔ بڑوں کی تیاریاں، جانور کا آنا، پھر وہ کھانا پکانا، یہ سب کچھ ایک بہت بڑے تہوار جیسا لگتا تھا۔ اب بھی وہی دلچسپی ہے، لیکن اب اس کے پیچھے مطلب کی گہرائی بھی سمجھ آتی ہے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں، بلکہ اپنے مال کی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا سبق ہے۔ اور یہ قربانی صرف جانور کی شکل میں نہیں، بلکہ اپنے وقت، اپنی محنت، اپنے جذبات، سب کی قربانی بھی شامل ہے۔ پھر بات کرتے ہیں محرم کی اور عاشورہ کے دن کی۔ یہ تہوار تو بہت ہی مختلف ہے دوسروں سے۔ یہ غم کا تہوار ہے، شہیدوں کی یاد کا تہوار ہے۔ حضور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں عاشورہ کا دن منایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے، چھوٹے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ یہ ایک غمگین دن ہے۔ اب جب تھوڑا بڑا ہوا ہوں تو اس واقعے کی اہمیت اور اس کی پیغام سمجھ آنا شروع ہوا ہے۔ یہ ظلم کے خلاف حق کی جنگ کا تہوار ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق ہے۔ یہ دیکھ اور غم کی یاد ہی ہم کو ظلم کے خلاف لڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ محرم کے مہینے میں ماتم اور عزاداری کی مراسم بہت زیادہ دکھاتی ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ یہ۔ اور آخر میں میرا خیال ہے کہ یہ تمام تہوار ہم کو اپنے مذہب سے جوڑتے ہیں۔ یہ تہوار صرف خوشیاں منانے کے دن نہیں، بلکہ ہم کو اپنی تاریخ، اپنی تہذیب اور اپنے مذہب کی گہرائیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ہم کو اپنے آپ کو جاننے کا اور اپنے مذہب کے پیغام کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ان تہواروں کو صرف رسمی طور پر مناتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو ان میں بہت کچھ ملے گا۔ مثلاً عید میلاد النبی، یہ تہوار صرف خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سکھاتا ہے۔ ان کی زندگی ایک مثال ہے ہمارے لیے، ایک ایسا آئیڈیل جس کی ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ یہ تہوار ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیسے ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بہتر بنانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی تہوار صرف تہوار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طویل سفر کا حصہ ہے، ایک سفر جو ہمیں اپنے مذہب اور اپنے آپ سے جوڑتا ہے۔ یہ تہواروں کا ایک مختصر جائزہ تھا، ایک عام انسان کی نظر سے۔ میں نے کوئی بہت گہرا تحلیل نہیں کیا، بس اپنے ذاتی تجربات اور سمجھ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ بات چیت کا انداز ہے، کوئی فائنل یا مکمل تحلیل نہیں۔ ہر شخص اپنے تجربے کے ساتھ ان تہواروں کو دوسرے نئے نقطوں سے دیکھ سکتا ہے۔ آپ کے خیالات بھی جاننے میں دلچسپی ہوگی۔ ارے دوستو، آج چلے بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ہمیں سب سے منسلک کرتا ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس کی خوشیاں ہمارے دلوں میں ایک خاص جگہ رکھتی ہیں۔ اسلامی تہوار۔ میں نے سوچا کہ آئیے ان تہواروں کو ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک ایسے شخص کی آنکھوں سے جو روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے اور ان تہواروں سے جو سبق سیکھتا ہے۔ تو ایک معمولی شخصیت کی نظر سے اسلامی تہواروں کا تجزیہ آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے، آئیے غور کریں۔ سب سے پہلے عید الفطر۔ رات بھر روزے رکھنے کے بعد جب وہ پہلی فجر کی اذان گونجتی ہے اور افطار کی خوشی دلوں میں سرایت کرتی ہے،
وہ تو بس ایک نئی صبح کا آغاز ہے، مگر اس کے پیچھے کتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ مہینے بھر خود کو بھوک پیاس سے روکنا، غصہ، جھگڑے اور برے خیالات سے دور رہنا، یہ سب ایک طرح کی تربیتی کلاس ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت۔ اور پھر جب عید آتی ہے، یہ ایک ایسا انعام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے۔ عید کا مطلب صرف نئے کپڑے، میٹھا اور ملنے جلنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی خوشی ہے جو روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جو آپ کو بہتر انسان بننے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو اپنے رب کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے عید الاضحیٰ۔ اب یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک عظیم قربانی کا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے، جس نے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کرنے کی تیاری کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی عظمت کو دیکھ کر اس کی جگہ ایک مینڈھا بیچ دیا۔ یہ تہوار ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے، اپنے مال، اپنے وقت اور یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مادی نعمتوں سے زیادہ ایمان، اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے محبت کتنا اہم ہے۔ یہ عید غریب اور نادار لوگوں کو مدد کرنے کا بھی موقع دیتی ہے، ان کی خوشیاں دوبالا کرنے کا موقع۔ اور پھر رات القدر کا ذکر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، توبہ کا موقع ہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا ایک شاندار موقع۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے شور شرابے کے بیچ بھی اپنے رب سے رابطہ قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسلامی تہواروں کی ایک اور اہمیت کہ یہ ہمیں اپنے خاندان اور دوستوں سے ملنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہم روزمرہ کی زندگی کی دوڑ دھوپ میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تہوار ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتے ہیں، اپنے پیاروں کو قریب لاتے ہیں، یادوں کو تازہ کرتے ہیں، یہ خاندانی باندھنوں کو مضبوط کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ہمارے ایمان اور اسلامی اقدار سے متعارف کرانے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں تو یہ اسلامی تہوار کوئی مذہبی تقاریب سے زیادہ ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے، ہمارے رب سے ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ یہ ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے فرائض کی یاد دلاتے ہیں، ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع دیتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں روحانی سکون اور خوشیاں لاتے ہیں۔ یہ وہ سبق ہیں جو ہم ان تہواروں سے سیکھتے ہیں، وہ پیغامات ہیں جو ہمیں زندگی کی دوڑ دھوپ میں راہ دکھاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی یہ تہوار آئیں، بس ان تہواروں کے مذہبی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان سے ملی زندگی کے سبق کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے طریقے سے ان سبقوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ان تہواروں کی حقیقی روح ہے، یہی ہماری زندگیوں کو معنی بخشتا ہے۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔